me, but you're watching Boxing View, guys. അപ്പോൾ എല്ലാവർക്കും എൻ്റെ ചാനലിലേക്ക് വീണ്ടും സ്വാഗതം. അപ്പോൾ എൻ്റെ പുതിയ വീഡിയോ നിങ്ങൾക്ക് കാണാൻ പറ്റും. അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇന്ന് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ഇവിടെ എന്താ വെച്ചാൽ നമ്മളൊരു കിട്ടിക്കാച്ചി വീഡിയോ ആണ് ശ്രമിക്കാൻ. കിട്ടിക്കാച്ചി എന്ന് പറയാനുള്ള ഒരു ആപ്ലിക്കേഷൻ പരിചയപ്പെടുത്താണ് ഗൈസ്. അപ്പോൾ അതിന് മുമ്പ് നിങ്ങൾ എൻ്റെ ചാനൽ ഇതുവരെ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തില്ലെങ്കിൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യും ഗൈസ്. അപ്പോൾ ഇത്രയും കാലം ഞാൻ വീഡിയോ ഇടാതെ വെച്ചാൽ എൻ്റെ ടാബ് നിന്നാണ് ടാബ് എല്ലാം ഇപ്പം എൻ്റെ ടാബ് ഫുള്ള് ഞാൻ ഇടുന്നത്. ഇതിൻ്റെ ഈ സൈഡ് ഞാൻ പൊട്ടിപ്പോയിരുന്നു. അപ്പോൾ ഇന്ന് കഴിഞ്ഞ ദിവസം റെഡിയാക്കി അപ്പോൾ സുന്ദർ കട്ടപ്പണൊക്കെ ആക്കി കൊണ്ടുവരും ഗൈസ്. അപ്പോൾ விண்மீன் விதையில் நிலவாய் முளைத்தேன், பெண்மீன் விழியில் என்னே தொலைத்தேன். மழையின் இசை கேட்டு மலரே தலையாட்டு, மழலை மொழி போல மனதில் ஒரு பாட்டு. இனி நீயும் நானும் ஒன்றாய் சேர்ந்தால் காதல் இரண்டு எழுத்து. விண்மீன் விதையில் நிலவாய் முளைத்தேன், பெண்மீன் விழியில் என்னே தொலைத்தேன். மழையின் இசை கேட்டு மலரே தலையாட்டு, மழலை மொழி போல மனதில் ஒரு பாட்டு. இனி நீயும் நானும் ஒன்றாய் சேர்ந்தால் காதல் இரண்டு எழுத்து. விண்மீன் விதையில் நிலவாய் முளைத்தேன், பெண்மீன் விழியில் என்னே தொலைத்தேன். நான் பேசாத மௌனம் எல்லாம் உன் கண்கள் பேசும். உன்னை காணாத நேரம் என்னை கடிகாரம் கேட்கும். மணல் மீது தூரும் மழை. Nå heier nærmer seg, spør alle hva jeg gjør da. Jeg